खुद भी 302 में मुलजिम है। आज दिन दहाड़े एक मेन शाहराह पर फायरिंग करके हैं शूटर्स। ये अपने बाप के साथ पेशी पे जा रहा था कि हमने एफआईआर नहीं करानी। 2 बच्चे जो हैं वो अभी भी कैंप जेल में हैं। अब क्या बाकी 9 के साथ भी यही होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। लाहौर में एक दफ़ा शूटर फिर सरगर्म। जंग न्यूज़ के जो एडिटर हैं उनके बेटे 16 साला जिनकी उम्र थी वो अपने वालिद के हमरा जा रहे थे और शूटर्स की जानिब से उनको कर दिया जाता है। मेरे साथ बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट खावर मुगल साहब मौजूद हैं। तफसीलात इनसे बात करके जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खावर साहब, फिर एक दफ़ा शूटर्स को, जबकि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से बड़ी काविशों के बाद गैंग माफिया शूटर्स को ख़त्म कर दिया गया था और एक किस्सा इस तरह का दोबारा देखने को मिलता है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अली, ये तो हम नहीं कह सकते, ये उनका दावा है। हम नहीं कहते कि शूटर्स ख़त्म हो गए हैं। अगर शूटर्स ख़त्म हो गए हैं तो आज का इंसिडेंट तो हो गया ना। अब इस इंसिडेंट की पहले बात कर लेते हैं, फिर बाकी एलिमेंट्स पे भी आ जाएंगे। ये आज लाहौर में बड़ा अफसोसनाक सान्या पेश आया। हरबंसपुरा जो सहाफ़ी कॉलोनी है, वहाँ पे ये जो मारूफ सहाफ़ी हैं और जंग ग्रुप के एडिटर हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान का इस वक्त अगर अखबार उर्दू का कोई बड़ा अखबार है तो वो जंग ही है। उससे बहुत, और बड़ा कोई सीनियर भी बहुत है, बहुत पुराना है। हाँ। तो इतने बड़े अखबार का एडिटर है, उसके बेटे को आज दिन दहाड़े एक मेन शाहराह पर फायरिंग करके हैं शूटर्स। अच्छा, अब ये बच्चे की उम्र जो है वो 16 साल है। अब ज़ाहिर है देखने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था कि उस बच्चे को 16 साला शूटर्स ने जो है वो 16 साला बच्चे को। इसके पीछे जो पस मंज़र स्टोरी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बच्चा जो जिसकी उम्र 16 साल है, ये साद इसका नाम है, और ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं इनका बेटा है। ये अपने बाप के साथ पेशी पे जा रहा था। ये खुद भी 302 में मुलजिम है। बच्चा शरीफ है, आप उसकी शक्ल देखें तो 302 कत्ल का केस जी, होता है। कत्ल के केस में ये मुलजिम है। वो कत्ल का केस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे ये एक छोटी-सी लड़ाई इतनी बड़ी दुश्मनी में तब्दील हुई। बेसिकली ये बच्चा जहाँ पे पढ़ता था, जिस एकेडमी में 10th क्लास का तालिब इल्म है, छोटी-सी उम्र है, वहाँ पे गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में एक लड़ाई होती है। लड़ाई होती है बच्चों की आपस में, एकेडमी होती है ना, जैसे कोचिंग क्लासेस होती हैं, उस एकेडमी में लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में एक बच्चे से, ये प्रकार का पता है ना आपको कि जी, प्रकार जी। जो ज्योमेट्री बॉक्स का मैथमेटिक्स हिस्सा में होती है, वो यूज़ बिल्कुल, होती है बिल्कुल। बिल्कुल। प्रकार जो है वो कहीं एक बच्चे को ज़ख्मी करने के लिए जिस तरह भी वो चल जाती है, तो वो जब चलती है प्रकार, तो वो बच्चे की एक ऐसी जगह पे लगती है जिससे वो बच्चे को इस कदर डैमेज कर देती है कि वो बच्चा जानबर नहीं हो पाता। वो वक़ुआ होता है दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में जब ये वक़ुआ होता है, ज़ाहिर है कत्ल में आ जाता है। जब बच्चों की लड़ाई थी, बच्चों को भी पता नहीं था, छोटी-सी एक बच्चे, ज़ाहिर है कितनी की उम्र है उनकी, तो उनको नहीं पता था कि इसके क्या बच्चों ने प्रकार मारी और उसका इतना बड़ा नतीजा निकल आएगा। अब ख़ैर होता ये है कि इस हादसे का मुकदमा जो है वो 302 की दफ़ा के तहत दर्ज कर लिया जाता है। क्योंकि बच्चों की लड़ाई थी, उसमें 10 बच्चे जो हैं जिनकी उम्रें 14, 15, 16 साल है, सारे उस टाइम जो है वो 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में थे ये लोग, ठीक है? इनको जो है वो नामज़द कर लिया जाता है। अब जो 10 बच्चे हैं, अब 10 मुल्ज़मान जो हैं वो इसमें डिक्लेयर हो गए हैं। अब जो वो फैमिली थी ना जिनका वो बच्चा मर्डर हुआ, उस फैमिली ने उस वक़्त भी ये एक बात कही थी कि हमने एफआईआर नहीं करानी। क्यों नहीं करानी? उन्होंने कहा कि हमने बदला लेना है। वो फैमिली बेसिकली एक जल्लों की स्ट्रॉन्ग फैमिली है, दुश्मनदार ग्रुप है, और उन्होंने तभी कह दिया था कि हमने बदला लेना है, हमने कोई एफआईआर नहीं करानी। आपको पता है कि ये लोग पर्चा नहीं करवाते, और इन्होंने तब भी कहा, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसमें 10 बच्चे जो हैं वो नामज़द हो गए। बच्चों की जो है वो एक के बाद दीगरें जो हैं वो ज़मानती हो जाती हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये इंसिडेंट था, एक्सीडेंटली हुआ जो भी बिल्कुल। हुआ। बच्चों ने कोई मर्डर की प्लानिंग तो इतनी उम्र के बच्चे नहीं कर सकते ना। तो वो प्रकार थी, बच्चे ने मार दिया, उसको नहीं पता था कि ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब ज़ाहिर है वो मारी भी किसी एक ने, 10 बंदों ने मिल के तो मारी नहीं, हुँ। ठीक है? लेकिन वो एफआईआर में 10 बच्चे नामज़द हो गए। उन 10 में से जो है वो तकरीबन इसको मिला के, साद को मिला के 8 बच्चे जो हैं वो इस वक़्त ज़मानत पर थे, ठीक है? 2 बच्चे जो हैं वो अभी भी कैंप जेल में हैं, ठीक है? अब जब 10 बच्चों में से 2 जो अभी भी कैंप जेल में हैं, उसके बाद से मुसलसल जो हैं, जो जो हमारे ये जंग के एडिटर हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, इनको मुसलसल धमकियाँ मिल रही थी, और उन्होंने बिल्कुल वही हरकत की कि हमारा बच्चा गया है तो उन्होंने बच्चे को ही मारा। उन्होंने बच्चे की जगह बच्चे को ही एक मारा, हादसाती मौत को उन्होंने एक दुश्मनी का रंग दे दुश्मनी का के रंग और उसका बदला लेने की कोशिश की कि आज ले ही लिया। ले लिया।
اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ایک فیملی بار بار پولیس کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں تھریٹ ہے، اور دوسری فیملی جنہوں نے آج یہ حرکت کی کہ وہ پہلے ہی ایک گینگسٹر ٹائپ کے لوگ ہیں، تو پولیس نے کیوں نہیں پروٹیکشن دی؟ اور یہ بچہ آج بھی 302 کی پیشی پر جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، اور راستے میں یہ سارا اس کے ساتھ کام ہو جاتا ہے۔ اب 3 بچے ہیں ان کے ٹوٹل، ایک بچہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی آج جو یہ انسیڈنٹ ہو گیا، لیکن یہاں پر سوالیہ نشان یہ ہے کہ شوٹرز جو سی سی ڈی کہتی ہے کہ بھی شوٹرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، گینگ وار ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے جرنلسٹ کی مطلب جنگ کے ایڈیٹر ہیں۔ اگر ہمارے دیکھنے والوں کو ایڈیٹر کا نہیں پتا تو میں وہ یہ بھی بتا دوں کہ ایڈیٹر وہ ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ اخبار کا آل اینڈ آل انچارج ہوتا ہے، اور جنگ جو پاکستان کا اتنا بڑا اخبار ہے جس میں حامد میر جیسے جرنلسٹ جو ہیں وہ کالم لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے نام اس میں کالم بالکل لکھتے ہیں، ایسے ہی یہ ان کے بھی باس ہیں، یہ ان کے بھی باس ہیں۔ تو اتنے بڑے شخص کا بیٹا اگر غیر محفوظ ہے تو ہم غریبوں کی بات تو نہ ہی کریں آپ۔ اور وہ شریف النفس انسان ہے نا، وہ شریف النفس ہی ہوگا نا جو بائک پہ اپنے بیٹے کے ساتھ پیشی پہ جا رہا ہے۔ تو اگر اس حادثے کو دیکھا جائے تو جو 7 ضمانت پہ ہیں اور 2 جیل میں ہیں، مطلب 9 بچے ابھی بھی غیر محفوظ ہیں۔ یہ بہت اچھا آپ نے ٹیکنیکل سوال کیا ہے کہ یہ اب کیا باقی 9 کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ جو 2 اندر ہیں، باقی 7 باہر ہیں، کیا اب باقی 9 کے ساتھ بھی ہوگا؟ جب مجھے یہ پتا چلا اس انسیڈنٹ کا تو میرے تو ذہن میں یہی آیا کہ اب چلو جس کا تو آج جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، انصاف ضرور دیا جا سکتا ہے، لیکن جو باقی 9 بچے ہیں اس پر اب سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ جو گینگسٹر ہیں یا یہ جو گنڈا ناصر ہیں، کیا یہ اتنی ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ یہ کسی کے بچے کو جو ہے اس طرح دن دہاڑے، اور ایک انڈر 18 بچے کو، مطلب نابالغ بچے کو دن دہاڑے شوٹرز کے ذریعے روڈ پر، اور معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک پرکار تھی، بچوں کی لڑائی تھی، بچوں کی لڑائی ایک حادثہ تھی، کو موت۔ اس قدر دشمنی میں تبدیل کرنا تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ٹھیک ہے حادثہ ہو جاتا ہے، اب ظاہر ہے اس بچے کو بھی کے ساتھ بھی جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن بچوں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں نے ظاہر ہے دوستوں کی لڑائی ہوئی، لڑائی میں چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم بھی جب چھوٹے تھے آپ بھی تھے، سب کرتے تھے، بچے کرتے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا، معمولی سی چیز ہے۔ ایکسیڈنٹلی یہ چیز ہوئی، لیکن سی سی ڈی کو دوبارہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور جو اس طرح کے شوٹرز ہیں اور پھر ان کو جنہوں نے سپاری دی، جنہوں نے ان کا مطلب عام زبان میں ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں تھڑا مارا، تو وہ جو تھے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جلد سے جلد پہنچایا جائے، تاکہ جو باقی 9 بچے ہیں ظاہر ہے وہ بھی کسی ماں باپ کی اولادیں ہیں، اور اتنی عمریں ہیں، 16 سال کے بچوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ بچے کل کو پھر بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب ان کا بچہ چلا گیا، کل کسی اور کا خدا نہ کرے چلے جائے گا، تو پھر یہ ایک بڑی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی نا۔ ابھی بھی مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک دشمنی پراپر بن چکی ہے نا، کہ انہوں نے دن دہاڑے سر عام شوٹرز کے ذریعے فائرنگ کروائی اور بندے مار۔ بس ناظرین، یہ آپ کو بتانے اور دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور ہمارے اداروں تک اس پیغام کو پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را آپ لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور خواب خرگوش سے باہر نکل آئیں، کیونکہ اگر یہ شوٹر سرگرم ہو گئے، اور مریم نواز صاحبہ خاص طور پہ بھی، آپ اس کا انصاف کریں اور جو شوٹرز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، سریعام ان کو عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ آئندہ کوئی انسان سر اٹھا کے کسی کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھ سکے، ساتھ کو انصاف ملے اور باقی بچے بھی محفوظ رہیں۔ آپ کی رائے بہت قیمتی ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے نہیں اجازت، اللہ نے کیا۔